नीलगिरी बुलते आसलु ये 4 जन ये 2 जन ये भी ये अच्छी आम आसलु आ जड़े आगे मुझे देख आगे आउ जगह को देखी सी आगे गलानी एरिया माखनाटा आगे जाइए आम ए 2 घंटा कौन कर अंधार आम ए 2 घंटा किस करूँ कि भाभी पारना आप कहे ये कहते ए कौन खाइबा कौन करवा से टेंशन में अच्छे तो चलो देखा ए कौन व्यवस्था कौन करवा ता पूर्व मु कहवाक चाहूँगी जे वीडियोटा गोटे लाइक सब्सक्राइब करदे ठीक है रखुचे। हेलो गाइस मेरा नाम है गोपाल। तो मैंने आज सोचा नहीं था कि हम लोग अभी सुते बड़ेगा आएंगे तो सोचा क्यों ना चले सुते बड़ेगा आते हैं। तो यहाँ पे व्यू थोड़ा सा क्लिक बाद में बट अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये इसको देख रहे हो ये लाइट मैन कर रहा है और इसको देख रहे हो मेरा वीडियो ये कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कुछ भी प्लानिंग नहीं है बट अभी हमको रुकना पड़ेगा 8 बज के रुकना पड़ेगा ताकि 2 बजे ट्रेन चढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी खाना पीना तो कर लिया तो चलिए आपको ब्लॉग में दिखा दें। सेपटू आगे चलती आगे मुझे सेपटू मना करती जाइए ऐसे कौन खाई कौन दुकान खुलची तो चलो से आगे खाई पलैबा तापर कौन करवा चलो आम एपट देखिए डेबू रास्ता देखुए पूरा क्रिटिकल आस एपट देखिए ये एपट दे डेई पड़ा तापर ये डेब एपट देखिए शीघ्र खाई सी पूरा जम मारदेला आउ रहीगला चंदन सी पूरा माफिया डन भाई पूरा माफिया ब्लैक टी शर्ट पिंधिकी आई और चलो ए आम जीवु आगे कौन पकुड़ी कौन अच्छी देखुए सी कम कर पैसा ता पाखे बहुत अच्छी सी आमको आज खाइते दब तो चलो वीडियो बन रहा आग को जावा जाऊँ अंधारे ठिया यही से पैसा हिसाब कर खाइते दब ये तो कौन हाँ सी बुझी पारुनी ए कौन कर पूर्व आम ए खाइते जीव चलनु खाइते जीव ये ये बसी पड़ा पैसा हिसाब से 2 जन बसी पड़े यहीपटे देखुए ये 2 जन ये बसीगले ये 2 जन माफिया भी बसी पड़े देखुए ये भी ये बसी पड़ा 3 जन ये बसी पड़े कहनी चलो खाइते जा पैसा खर्च हम बोली टेंशन में बसी पड़ते कौसा गुपचुप अच्छे के 10 टका के लगे 5टा से गुपचुप कहला 10 टका 5टा ये ये कहूँ आग को जाइए पकुड़ी खाइबा प्लानिंग टा मस्त अच्छी चलो कौटी रास्ता से पड़ो जीवे सीधा डाण को बुलिए बां को जीवे फोन डाण बुलिए फोन बां को बुलिए ता पछो फेरे से आज्ञा चलतु ए सुते बड़गाँ स्टेशन भ्यू राति रे गोटे मशा सुता भी नहीं ये देखुए कि नहीं ट्रेन ठिया आगे आम जीवु सेपटू जो देखा भल से ठीक अच्छे यही कौन प्लानिंग कौन खाइबे बोली चलो देखा आगे कौन कौन खावाई हो चलो चलो ये माफिया ड्रोन मैंने गले मुझे पचरे अच्छी ये चलती पचर कौन आग को जान मत देखुए मो अवस्था पूरा कुकुर आगे हाँ गोटे कुकुर शुई देखिया ये कौन बिक्री हो कौन कौन सी कौन बिक्री हो भाई चलो देखिए आगे कौन दुकान कौन अच्छे ये दुकान किसी ना ये पड़े आइलु ये आग दुकान को जीवु आगे कौन अच्छे ये कौन ये आम सेलिब्रिटी लोक देखिए या लाइट न माने देखा जीवनी भल छुआटा टिके खाली दूसर रही लक्ष्य पड़लानी देखिए आगे कौन हो ये आम छोटी मोटिया दुकान को जानते ये बड़ सड़ दुकान को जी देखिए आगे कौन मिलूँ सांगे आगिकी पलैला मो मुझे रोहिता रोहिता टी रोहिता मो ये आम कौ जगह जो जानी आप कह मुझे जगह ना जानी भलसे देख बढ़िया जगह कौटी सेठी कौन बिक्री हो आगे देखिए तू राति देखुए थोड़ा सुनसान रास्ता मोर मन अच्छे देखि पारथिबे भाई माने ए जाऊ आमे ए जाऊ दीजिए पेमेंट लोग देखिए हाँ हाँ ये पेमेंट लोग पेमेंट से चलती भाई भी से पैकिंग कर चौक आसीगला एवं खाई दीजिए आगर ये पेमेंट कर देली मैं पेमेंट कर केते देलो की डाके तो ना डाके नहीं कि पूरा पेटीएम सहित डिवाइड कनेक्शन ये
এই পেমেন্ট ହେଇଗଲା ବଟ୍ ଏଠି କୋଉ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣିତେ ଆଇଥିଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଆଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏମାନେ ଏଠି 2 ଜଣ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେବେ ଏ ନେବ କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ପାଇନା ଆଳୁ କାତର ବି ଖାଇଦେବ ଇଏ ଭାତୁଛି ଏ ସବୁ ଖାଇଗଲା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମାରପିଟ ଲାଗିଛି ଏଇ ଆବାର ପୁଣି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛି ଜାଣିନି ଭାଇ କିସ କରୁଛି ଚଲେଇଛନ୍ ପାଲା ଆଉ ଏବେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ପୁଣି 2ଟା ଗବେଷଣାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଚାଲିତେ ରହିଲେ ଏଇ ଚାଲିବ ଶୀଘ୍ର ଆଇବ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆଇବ 2ଟା ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଧୁଇବୁ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଲାଗିଯିବ ଗୁଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବନି ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଗବେଷଣାରେ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିନି 2 ଜଣ ସେଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିତେ ପୁଣି ଆଉଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଲ ନା ହଁ ପାଇଲ ଯେ କାମରେ ହେଲା ମିଳିଲାନି ଏଇ ଆଣିଛନ୍ତି କିସ ଚାଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଲେ ଅଛି ଏଇ ଅଛି ଏଇ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ଚୌପାନ୍ତେ ହଁ କ'ଣ ତୁ ଆবার ପୁଣି କିସ ଆଣୁଛୁ ଇଏ ଆবার କ'ଣ ଆଣୁଛୁ ଦେଖୁ ଏଇ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଆଣିଲାନି ତୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମାରା ପିଟାପିଟି ଲାଗିଲେନି 2 ଜଣ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ଦେଇଦେ ପଇସା ଦେବି ଇଏ କହୁଛି ନା ତୁ ଦେଇଦେ ମୁଁ ପରେ ଦେବି ଚାଲିଛି 2 ଜଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ କଦରୁ ହେଲାଇଟ୍ କେତେ ଦୂର ଦେଖ କମ୍ବର ଧରି ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଗାଈ ରକମ ଆମେ ଶୋଇଯିବୁ କି ତଳେ ମଜା ଆସୁଛି ବେକ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଭାଷା କହିଲା ଶୁଣିଛ ନା ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ଜୁଟିବି ଏଇ ସୁତେଇ ବଡକା ଭିଉଟା ଦେଖ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବସୁଛୁ 2 ଜଣ ସର ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁନ ଆପଣ 2 ଜଣ ସର ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗାନି ମାରିବେ ଦେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଇଏ କହୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ସିଏ କହୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ରାତିରେ ବି ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବା ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି କାର୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି 2 ପିସ୍ ମାନେ ତାର ହେଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଈ ଗୁଆ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ବଡ଼ ଗାଁର ଭିଉଟା ଦେଖୁଥିବା ମସ୍ତ ଭିଉ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାତିକା ଭିଉ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନର ଭିଉ ଆମେ ପରେ ପଠେଇଦେବୁ 2 ଜଣ ତାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ଏଇ ତା ଫୋନ୍ ଆଇଲାନି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ କ'ଣ ପୁରୀ ଯିବୁ ବୋଲି ମୁଠି ମାରୁଛେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲାନି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ହାର୍ଡ ଲେଭେଲ ତାକୁ କହୁଛି ସିଏ ରୁମ୍ରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ 2ଟା ମାଖନା ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଏଇ ସେ ପବଜି ଖୋଲିଲାନି ଏଇ ଆମ ଗେଡୁ ଡନ୍ ଏଇ 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 ଯେ ପବଜି ଖେଳନ୍ତି ଭଲ ପିଲା ପବଜି ଖେଳନ୍ତି ତ ବସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିବା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସେପଟକୁ ଭାଇ ସେପଟକୁ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଭାଇ ଟିକେ ରାଗନି ତମେ ରାଗିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଆଣିଥିନି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇସାରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଇସ୍ ରାତିରେ ଏମକା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିବା ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ କର ଏଇମାନେ ଯାତେ ରହିପାରନ୍ତି ଭଲସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଉ ଦେଖିବେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ରାତିରେ କେହି ନାହିଁ ସୁନସାନ ଏରିଆ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍
ଏବେ ଏଇଠି ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ସେମାନେ ତ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଦେଖୁଥିଲି गाइस, पूरा खराब अवस्था खराब हो जाना से हम आए थे आगे बढ़ते हम उड़िया और हिंदी दोनों ही मिक्स कर देते हैं ब्लॉग में। क्या क्या देते हैं मुझे भी नहीं मालूम, तो आप लोग मैनेज करने लगा। उड़िया वाले भी बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए। अभी ना पहले से ठेज ये आम यही ट्रेन जो प्लेसटा देखुते 7टा 8 आम ट्रेन अच्छी कतटा मो ट्रेन अच्छी पाखापाखि 8टा बोधे। मो सांग सेपटू आइलानी आ कहनी मो साथ पलिया हाँ से चल चली सी आई देखुते आ कहनी पलिया साथ जा ये सब 3टे चली मना कर आइलानी ट्रेन भीतर देखो ट्रेन अवस्था देखो देखुते पट्टा पट्टा पड़ी ट्रेन देखते पट्टा पड़ी पट्टारे आम जाऊँ आ लोक हुए गाई से दामिका दी कौन हम पट्टा सब पड़ी बाथरूम अवस्था कौन देखेमी बाथरूम न देखा ही भल ये गोटे बढ़िया प्लेस जगह अच्छे आगे से मुझे पलिया मो हाथ में जा शुणलानी आउ जड़े आ चलती गेड़ुटन कहीं आउ जड़े गेड़ुटन आमर चलती पछरे आम गेड़ुटन ये पावर हीटर मैन पूरा मस्त वीडियो बना क्वालिटी अच्छी है वीडियो। ये देखो दिए पट्टा पट्टारे आम आइलु बस ये गदी नहीं वो सेपटर बोधे गदी अच्छी रही था क्या अच्छी कि ना हाँ पटर बोधे अच्छी गदी ये चलती आउ रही तो मो पूरी शीघ्र जाओ पड़ी जीव जदि कौन हम से बुझू ना तो मुझे कहनी चाल भाई लोक गाइस ये सांगटा ये बस मोबाइल चलाऊँ ये बाथरूम भी अच्छी गाइस ये जेन्ट्स टॉयलेट लिखाई लेडीज टॉयलेट 2टा अच्छी जेन्ट्स टॉयलेट अच्छी गोटे तकिया दिए पे शुई पड़ू ये शुई पड़ी चल मना कर उठी पड़ फैन आगे अच्छे हाँ फैन लगे तो गाड़ी सेपट रही मैंने भिडियो बना लाइक सब्सक्राइब करेंगे आम बुले तो सजानी आम जो ट्रेन जो जीव लास्ट ब्लॉगटा देखेदेमी केमी कौन हो चलती आम कहीं ना ये स्टेशन भल लगुनि बसते हाँ बुझे ये पलि जा बट जाते भी इच्छा होनी ट्रेन भी अच्छे आमर केटा अच्छी ट्रेन अच्छी 8टा बेले है टाइम देखते 7टा 11 लोक तो ना भल भी लगुनि भितर तार कौन हो किए जानी ये 3टा माखना ये बस आम ये चलचु से आगे से बस भल भी लगुनि ये फैनटा जो बुली था बस था तू फैन भी चलुनि भल भी लगुनि ଆଉ ଚାଲ ଚଳେଇଦେବା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା ଏଇ ତ 14 ହେଲାନି ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ମୁଁ କି କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ର ଦେଇଦେବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ରିଲ୍ସଟା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ତାପରେ ୟାକୁ କହିନି କରିବାକୁ ତା ଘରୁ ଟିକେ କଲ୍ ଅଛି ସେ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରୁ ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଇଏ ଆମ ଲୋକ ପାଇଲଟ ସାର୍ ଗଲେନି ଆମ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନାହିଁ ତ ଏତେ ମୁଁ ଲୋକ ପାଇଲଟ ସାର୍ ସେଠି ଗଲେନି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ଗଲେନି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ये तो पूरा रेडी अच्छे जावाई घर को आप किसी कहे कि आम ये कालिका क्वेश्चन की भी सब प्रिपेयर अच्छे काली क्वेश्चन आंसर आसगलानी तापर आम घर को जीवु माने रूम को जीवु बहुत खुशी अच्छे राति पाइन एग्जाम भी सर घर को पड़ेबू ये तो पूरा एंजॉय मोमेंट अच्छे काली ये आम भाई ये रील्स बॉय नुहे बट एमती आम गोटे ट्राए करूँ मजाक मजाक बहुत किसी हुए तो आग को देखा कौन हो शूट हम ट्राए है रील्स भाई शूट है ना टाइम गीत पाइल भाई गीत पाइल गीत लगे गीत चेक करना
ସରିଗଲା ଇଏ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ବୁଡ଼ିଗଲାନି ମାନେ ସବୁ ସମିସ୍କାର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରୁ ତ ଇଏ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସ୍ତ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ଗଲେ ୟାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ଇଏ ବି ମସ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରେ ତ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବେ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ ତ ଗାଇସ୍ ରେଡ଼ି ତ ଏଇ ଆମ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ଦେଖିଦେ ହେଲା ଏଇ ଦେଖିଦିଏ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେପଟର ସିଗ୍ନାଲ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗରେ ଆଉ ଛାଡ଼େ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଗାଈ ଏବେ ପୁରା 8ଟା ବାଜିଲାଣି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲାନି ବାସ୍ ଛାଡ଼ିବାର ବାକି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବୋଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗାଇସ୍ ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିବା ହେଇ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବେ ଗାଇସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମେ ଟାଟା କରିଦେବା ଗୋପୀନାଥପୁର ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏପଟର ତ ଭିଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଏପଟର ବି ଭିଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏପଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ମସ୍ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସୁଛି ଗାଇସ୍ ଏଇ ଏଠି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗାଇସ୍ ଏପଟର ଦେଖୁଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏখানে ସରିନି ଗାଇସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଜାଣିନି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ଥିବେ ଭିତରେ ଏଇଠି ବସିଥିବେ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବସିଥିବ ଇଏ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗାଈ ସେପଟର ପୁରା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଭିଉ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଚାଲିଛି ଗାଈ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଗୋଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଯିବା ମଜା ଆସୁନି ଗାଈ ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଠି ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଠି ବୋଧେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏକା ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଏ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଡ୍ରାଇଭରଟା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଗାଇସ୍ ପୁରା ପାଖ ଦେଇକି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ଭିଉଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିବ ଗାଏ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସିଛି ଗୋପୀନାଥପୁର ଏଇ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଆରପଟର ଅଛି ବୋଧେ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଗରେ ଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖୁଛେ ସେ ଆଗରେ ବସିଛି ଏବଂ ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସୁଛି ଏଇ 2 ଜଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେପଟରେ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଗାଈ ଝାଳ ଫାଳ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ରାତିରେ ଭିଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଗାଈ ଭାଇ ଆପଣ ରାତିରେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭିଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ